Happy birthday! Ba't ang hina ng boses nyo? Vlog. Take vlog. Hi. Bye-bye. Ayun guys. Hawakan mo. Ikaw naglalaro ka ba? Hindi. Download. Ang init na. Ayun guys. Wait. So lunchtime. Lunchtime tayo ngayon guys. Ito yung ulam namin. Pakita mo. Wow! Tapos, meron pa tayo. Anong tawag dito? Isda na may kamatis. Isda na may kamatis. Tapos, ayan, kamatis. Ay, pag-pray na po. Yan, tinola. Buksan ko na lang daw. Yan. Tapos, ayan, another tinola guys. Tapos, meron pakbet. Pakbet. Tapos, torta. Ayan guys. It's kinda... Ayun, meron pa. Guys. Mamaya na yan. Yun. Malakasan. Ayan, yay. Sige, pag-pray na ni Maki. Ay, Maki, ako na. Let's pray. Everyday birthday. Guys, kainan time.